30 kilometers, 28 kilometers. Line Falls. Alam mo yan? Nakikita ko lang yan. Okay. Isan lang. Yung nakita ko isan. Koplo Bridge. Koplo Bridge. Hindi siya. Saan yung banda? Baka ito. Yan nga. Ito yung hot spring. Ah, ito yung hot Ayun, spring. umusok po. Oo nga. Ayun, asin Putten Resort. Oo nga, okay. Ayan na siya. Lapit na tayo. Ay, ito, Riverview Water Park. Ito pala yun. Ah, dito pala yun. Napunta sa ano. Na. Ay, ito na. Exciting part. Hihi. One way lang pala to. Oo, sabi mo one way. Hihi. Ganda. Hindi. Tadyangan. Tubabeng. Yung susunod, mas Oo. maliit. Mas makonti. Ay, no Ay, falls. Sayang, di ko nakuhanan. Kaso wala atang dati. Oh. Wait. Next tunnel ahead. Ayan na. Matawala. One way rin. Ewan ko lang one way. Ah, hindi. Two way. Kusina ka muna. Okay. Mas konti to, no? Oo. Ah, sige, Saka mas maluwang. Oo. Hydro number 2. Hydro Hydro? number 2? Ano hydro yun? Baka dyan yung ano, yung